Bonjour les amis, bienvenue sur ce direct encore une fois pour voilà, c'est concernant le conseil en décoration. Ça va prendre 30 minutes. Dans ce direct aujourd'hui, on va parler du verre. La dernière fois, on a parlé de carrelage. Avant, on a parlé un peu de construction. Et aujourd'hui, on a parlé aussi de la pergola bioclimatique. Et aujourd'hui, on va parler de verre. Voilà, on va parler de verre en les gèges. Ou entre-temps, si vous avez des questions concernant la décoration, vous pouvez nous poser votre question et nous on va essayer d'y répondre. Voilà. Voilà, concernant ce direct là, on va parler aujourd'hui verre, conseil en verre. Alors tout ce qui concerne الزاج الزاج بجميع الانواع ديالو، وغادي نتحدثوا على كاع الحاجه اللي زعما عندكم معاه مشكل في الديكور، كاع الحاجه اللي عندها معكم مشكل في الديكور. اون ديفوز هذا لو ديريكت هذا من on diffuse le direct من Accu Concept la page et Accu Concept on diffuse aussi sur Accu Concept le groupe. Alors il suffit juste de nous poser vos questions. En attendant, on va parler verre. Voilà, on va attendre juste quelques minutes et on va parler الزاج. نهضروا على الزاج اليوم وغتشوفوا لي ديفيرون زعما الانواع ديال الدجاج ولي زوجاج ديالهم، وعلاش كنديروا هاد الدجاج وما كنديروش هاد الدجاج، وعلاش كنديروا هاد الماركه وماشي هاد الماركه. المهم غنهضروا اليوم سخا اون ديميور. On parlera Inch'Allah الدجاج, on parlera verre, on parlera bien sûr alors on va répondre à vos questions si vous avez des questions. ماشي غير على الدجاج زعما كاع au niveau décoratif. Si vous avez un problème de décoration chez vous et si vous avez un problème de choix de peinture, choix de couleur, vous avez un problème d'aménager un lieu chez vous et vous ne trouvez pas vraiment l'inspiration, il suffit juste de me poser votre question et je vais essayer de répondre. استشارة مجانية في عالم الديكور. Alors un commentaire, voilà. واش كاين ان باركي اللي قد يتسيق بالماء؟ Oui. Alors concernant le parquet اللي يقدر يتسيق بالماء, alors les parquets que vous trouvez sur le marché, alors que ça soit dans les grandes surfaces ou Bricoma, bon comme Bricoma, comme voilà les grandes surfaces, ou الناس اللي كيبيعوا الباركي هذاك لو باركي ما كيتسيقش parce que c'est un parquet اللي مديور من الام دي اف وفيه juste un plaquage en bois من الفوق. يعني هذاك الباركي ما كيتسيقش وما تقيسوش بالماء. alors ça existe le parquet اللي كيتسيق. alors le parquet اللي كيتسيق كاين deux types de parquet اللي كيتسيق. alors كاين le parquet en bambou. alors le parquet en bambou, alors ça existe, ça coûte 700 dirhams le mètre carré, c'est hyper cher parce que l'autre parquet il coûte 150-75 dirhams par rapport à son épaisseur. alors l'entrée de gamme ديال هذاك le parquet il coûte 700 dirhams et كيتسيق la plupart كيديروه في la salle de bain ياك. وكاين ان باركي اللي هو ماشي باركي اللي اون بي في سي يعني بالميكا سون دي لام طوال ياك الميكا ils font 75 je crois. هادوك حتى هما كتلصقيهم بلاكول وكيتسيقوا سون بروبليم مي ايفي باركي تحلف عليه باركي. هذاك جو crois كيدير شي je crois c'est 180 le mètre carré et la provenance اللي كتلقاو في المغرب هنايا لا تركي كتلقاوه من لا تركي. Voilà, ça c'est concernant la question de Soumia pour le parquet liquide cire. Alors le parquet liquide sur le marché c'est du MDF plaqué, alors ma كيتسيرش. alors le parquet massif حتى هو ما كيتسيرش. alors ça veut dire que le parquet massif ça veut dire que تجيب الخشب وتحطو ياك تجيب الخشب وتحطو. alors هذاك لو باركي ما غاديش ما كيتسيقش. alors le parquet كيبقى لو بوا كيشرب الماء وكيتنفخ. alors اللي تقدروا ديروه هو لو باركي en comme j'ai cité avant le bambou. alors ça coûte 500 dirhams le mètre carré à de la pose. En plus de ça كاين le parquet
des lames de parquet, des lames en PVC qui se mettent parquet en PVC. Alors moi je l'appelle juste des lames en PVC. Alors effet parquet bien réussi. En plus de ça, vous pouvez trouver Zlige en effet parquet. Voilà, Zlige en effet parquet. Je vous donne juste un exemple. Je vais le chercher. Vous me donnez juste une seconde. Voilà. Juste une seconde. Alors ça, voilà, c'est un Zlige effet parquet. Voilà, c'est un Zlige effet parquet Zwin. Tu vois, vous voyez, voilà, sur la page de mission. هاد Zlige effet parquet مزيان كيتحط تحلف عليه parquet حتى التوشي ديالو بوا. في un touché, texture مزيانة بوا. Ou provenance d'Espagne, ça coûte 90 dirhams le mètre carré. Vous pouvez le poser. Il faut juste trouver un bon poseur باش يدير لكم le parquet. Voilà, باش يحطوا لكم ou vous avez l'effet parquet que vous cherchez. Voilà. Alors concernant voilà pour vous les Soumia. Alors pour votre question ديال parquet اللي كيتسيق, alors ça n'existe pas le parquet اللي كيتسيق. Alors il faut ou acheter le bambou à cher ou faire du gellige effet parquet ou là تدير les lames en PVC. voilà ou là دير Gerflex. الجيرفليكس سي هذاك الرول اللي كيتباع ديال حتى هو اون بي في سي, كيضرب واحد الوقيته ولكن لامبرسيون ديالو كتمشي. وكاين دوطخ كاليتي اللي زعما كيضربوا لامبرسيون ديالهم. اوكي, alors on va commencer pour le الزاج. Voilà. Alors ça existe plusieurs types ديال الزاج والناس كيتلفوا كيقولوا واش شنو هو الزاج ترومبي, شنو هو الزاج ستاديب, شنو هو الزاج دو ريان سميه, شنو هو الزاج عادي, علاش الناس كيديروا الطايب وما كيديروش العادي, وعلاش. انا غنعطيكم مثال. الناس اللي كيقولوا لك الزاج بون مين كيكون عندكم الومنيوم, ان كادر d'aluminium. Alors هذاك الكادر d'aluminium فوسطو on a l'embarras du choix ياك. مي كيكون الشرجم صغير كنديروا زاج عادي. الوغ الزاج عادي ما غاليش وخدام مزيان ترونسبارون, كنديروا زاج عادي. الوغ ولكن ملي كتولي عندنا اون بورت فوناتر باغ اكزومبل, الزاجه كتكبر ياك. من الزاجه كتكبر اش كنديروا ليها؟ كنمشيو كنطيبوها ياك, كنديروها كتسمى فيغ ترومبي. علاش فيغ ترومبي؟ بزاف الناس غالطين تيقول لك جو فيغ لو ترومبي باش ما يتهرس الزجاج. الوغ الزجاج اللي ما كيتهرش il n'existe pas ياك. كاين الزجاج بلاندي, الوغ سا فيدير الزجاج غليظ. هذاك الزجاج بلاندي سا فيدير كو باغ بال وداك الشيء ولا كضربو كيتشق, ولكن راه ما كاينش الزجاج اللي ما كيتهرسش. الزجاج كله كيتهرس. الوغ علاش كنطيبوه؟ سي سامبل, كنطيبوه باش من يتهرس ما يطيحش طروفه كبار. الا طاح طروفه كبار وكان شي دري صغير ولا شي مرا حداه ولا راجل, غادي يقدر يحيد ليه شي يد ولا يضربوا لوجهه ولا. الوغ علاش كنطيبوه؟ باش يطيح مشتت, باش يطيح بحال الروز. هذاك الشيء علاش كنطيبوا الدجاج, باش يطيح بحال الروز. الوغ باش ما يطيحش طروفه كبار. هادشي علاش كنطيبوا الدجاج. زعما سي لا سول غيزون علاش كنطيبوا الدجاج ياك. وهو كيولي ان بو سوليد زعما, ولكن هذيك زعما لو برينسيپ علاش كنطيبوا الدجاج باش يهبط مشتت, باش يهبط روز. كما كنقولوا حنايا il se brise à petits morceaux. d'accord. alors هذه في حاله الدجاج ترومبي. الوغ نقدروا عاوتاني من تتكبر لا فوناتر ولا بورت فوناتر كتكبر او لا كاريمون غير الزاج بوحدو. الوغ كنديروا داك الجاز ستاديب. الوغ شنو هو الجاز ستاديب؟ الوغ الجاز ستاديب ça existe en plusieurs couleurs. علاش؟ حيت الجاز ستاديب في واحد لو فيلم, ها هو هذا جاز ستاديب مي صابلي, في واحد الفيلم لداخل صابلي. داكوغ, انا نوريكم هنايا. ها كاين جوج دجاجات, فوالا هوب, كاين جوج دجاجات هنا وهنايا لاصقين بواحد لو فيلم. هذاك لو فيلم هو اللي كيعطيكم لو صابلاج ياك, او اللي كيعطيكم اون كولور. voilà là j'ai deux couleurs différentes, voilà, de films. ياك عندي deux couleurs différentes de film, et ça existe en noir, le film noir, ça existe en blanc. alors ça consiste quoi avec le film
ça consiste à tenir le verre مع خوه. Alors ما يتشتتش وما يطيحش. ما يتشتتش وما يطيحش كيبقى لاصق في بلاصتو. alors الا تشق من هاد البلاصه اش كيولي الا تشق من هاد البلاصه تيبقى لاصق ما كيطيحش. alors بحال السيستم ديال الباربريز. فوالا الباربريز ديال الطوموبيل سي جاج ترومبي او ميم طون ستاديب. alors جاج ترومبي يعني طايب غيطيح مشتت وستاديب كيبقى لاصق في بلاصتو بحال قلتي فيه شي سكوتش لداخل ان فيلم لداخل اللي شادو. وسا اكزيست اون بليزيور ايبيسور. دابا هذا كتحسب الجاجه ديال 4 ملم بلس 2 ملم دو فيلم عاد الكات كنسميوها 4 دو 4. وكاين 10 دو 10 وكاين بزاف ديال الانواع ديال ستاديب. الوغ ستاديب اما يكون ترومبي ولا ما يكونش ترومبي كيبقى لاصق في بلاصتو. هذا هو اللي كتلقاوه في لي مول en transparent, في فيلم transparent يعني vous voyez à travers le film. alors هذاك الزاج كتلقاوه في لي مول كتلقاوه غليظ هو اللي كتلقاوه في لي كارت كور الفوق في لي مول ولا كتلقاوه في لي فيلا كتلقى غير الدجاج واقف بوحدو يعني واخا تكا عليه il va pas se casser زعما واخا يتهرس كيبقى لاصق في بلاصتو. الوغ صا بالنسبه الزاج ستاديب. والجاج ترومبي عاوتاني كنستعملوه الا ما كانش الكادر علاش بلاصه لي بانس بلاصه فين غيشد ديك الدجاجه فين غتشد مع الحيط ولا شي حاجه مع كنقصوا من لا فورس ديال الدجاجه. الوغ كنمشيو كنطيبوها كتولي شويه قاصحه. مي لو برينسيپ ديال الدجاج ترومبي يعني الدجاجه من كتكبر خصها ما طيحش ظروفها كبار خصها طيح مشتته. فوالا il y a plusieurs verres عاوتاني. alors c'est quoi le verre armé. alors le verre armé c'est simple. merci beaucoup pour l'information. Allah يدي مرحبا. alors جاج plutôt blindé. alors le جاج blindé le blindage كيكون في الطوموبيلات اللي كيكونوا في لي جون امبورطون وكيكونوا في الديور تا هما لي بنك كتلقاو لي بنك ما عندهمش الريدو ياك. alors لي بنك كتلقى الدجاجه ديالها قد هكا كتلقى دجاجه غليظه ماشي هذه كتلقى باغ اكزومبل مدوبله كتلقى نزيد شي دجاجه اخرى ها هي كتلقاها مدوبله كتلقاها بحال هكا فيها فيلم لداخل فيلم وكتولي دجاجه بلاندي. الوغ صافي ديك هذاك السيد واخا يجيب يضرب بالمطرقه وغيدخل وكذا ما غيهرساش ديجا فيها هي بزاف ديال الفيلمات يعني فيها بزاف ديال داك لاديزيف لي فوسطا وغليظه. الوغ امبوسيبل تدخل فهمتي خصك تجيب طوموبيل زعما تدخل فيها باش يلاه ولا جيتي بطوموبيل ودخلتي راه غيجيو البوليس جوست بور ريغولي. alors بعض المرات ça existe en plusieurs épaisseurs كاع الدجاج اللي شنا ça existe لا العادي لا سميتو ça existe هو كيمشي بالمليمتر كنقولوا الدجاجه ديال 10 ملم يعني ديال 1 سنتيمتر 8 ملم يعني ديال 1 demi centimètre à 3 mm. alors ça existe en plusieurs. الدجاج كيمشي حتى 5 ملم حتى 5 cm si vous voulez mais c'est très cher. والورقه il dépasse pas 2,56 m. alors ما كاينش الورقه ديال 3 متر. الا بغيتوا الورقه ديال 3 متر il faut la commander. il faut commander الورقه 3 متر. و maintenant je vais vous parler ديال الفير émaillé. alors c'est quoi le verre émaillé. هو واحد لو فير qui dépasse pas 6 ملم ياك وكيكون مصبوغ من اللور. الا بغيتو دير به ان بياج دو مور كتلقاو بعض المرات دجاج كدوزو من حدا واحد البلاصه كدوزو من شي بلايص كتلقاو الدجاج دوغي الدجاج نوار الدجاج صفر الدجاج خضر الدجاج بلو. الوغ هذاك الدجاج كيتسمى لو فير ايمايي. الوغ لو فير ايمايي سي سا داكوغ. الوغ لو فير ايمايي سي سا مصبوغ بون بانتور سبيسيال كي سابيل ليبوكسي مصبوغ بالفران. الوغ ما كتقشرش هاد الصباغه كنبغي نقشرها والو ها نتوما كندير ليها كاع الساروت فهمتي. هاد الصباغه ما كتقشرش وكتبقى ها انت انا هاد الساروت انا داير الساروت اللور ما كتقشرش. هاد الصباغه ديدي لهاد لو فير ايمايي وكيلصقوا الناس في لافاساد باغ اكزومبل هاد السريه اللي مورايا باغ اكزومبل ركبوه في الحيط بحال هكا وكيعطي ان بون ايفي ديكوراتيف. ونقدروا كاع نلصقوا عليه شي باغ اكزومبل سميت اونتربريز شي حاجه بلاديزيف. Voilà, ça c'est concernant الدجاج. Ça va. Ça c'est concernant الدجاج. Alors on a عاوتاني كاين الدجاج فيه لي تانت. هذا قلت الله اكبر. كاين الدجاج فيه لي تانت. الوغ الدجاج فيه لا تانت كاين البرونز كاين ايفيميروار كاين نوتر
كاين تانتي بلو تانتي vert وكاين كاين plusieurs زعما كاين لو بلو لو فير لو وكاين ça existe عاوتاني لي بانتور ديال الزاج راه ça existe سون دي بانتور واخا تصبغ بها الدجاجه كتبقى ترونسبارونت كيخدموا به داك الزاج العراقي وتقدروا تشدوا شي دجاجه ترونسبارونت وتضربوها بالبيستولي كاريمون وهي ديك وكيعطيكم ان افي باغ اكزومبل ضربوها بليزيور كولور من ضرب الشمس تعطيكم ان éclairage زعما اون لوميير d'intérieur sympathique. Alors je vous rappelle un peu le principe de ce direct. Alors à chaque fois je parle d'un matériau et la dernière fois on a parlé d'aluminium, maintenant on complète bjej. Alors à chaque fois je parle d'un matériau, mais vous pouvez toujours me poser vos questions si vous avez des problèmes de décoration chez vous, ou si vous voulez un conseil en décoration ou un matériau ou un problème technique chez vous. Moi je vais essayer de répondre en direct. Alors pour la question qui nous a posé une fan de la page d'Iana, alors قالت لك je veux faire la décoration, est-ce que vous pouvez m'aider? Bon, Anna, je peux pas vous aider. Ce que je peux faire, je peux vous conseiller et vous orienter par rapport à votre niveau, par exemple. Alors si vous avez fait par exemple un bac, si vous avez un bac maths scientifique, voilà, comme ça, vous pouvez vous orienter vers l'école d'architecture, l'ENA ou l'UR, où vous pouvez, il y a deux écoles à Rabat, je crois, de décoration. Il y a l'école Actcom, voilà, Actcom. Il y a l'autre ici, celui-ci, je ne me rappelle plus le nom. Il y a aussi Collège La Salle, lui aussi. Alors, si vous n'avez pas niveau, si vous n'avez pas le bac, alors c'est simple. Si vous n'avez pas le bac, c'est simple. Il suffit, comme on appelle 9e ou la 4e année à notre époque, ou la 9e, mais qu'est-ce que il suffit de faire bac plus 2 dans une école de formation professionnelle, un DUG, ce qu'on appelle un DUG, et après switcher vers les autres écoles, ils vont vous accepter tel que niveau comme l'équivalence d'il bac plus 2. Alors mais comme l'équivalence d'il bac plus 2, vous pouvez accéder à Collège La Salle, comment il s'appelle l'autre Actcom, voilà, Actcom, il peut vous وكاينين حتى الناس اللي كيخدموا زعما كاينين لي كور دو سوار. Alors diplôme ou pas diplôme, il faut avoir le don de la décoration. Ça fait Chilikain, il faut avoir le don de la décoration, ou ne vous souciez pas de diplôme parce que les décorateurs ما كياخذوا حتى autorisation من عنده ولا كتبقى l'autorisation كيجيبها l'architecte. وحنايا les décorateurs les plans ديالنا واخا كنديروهم ما كيتقبلوش عند الدوله. D'accord. Alors تيبقى ان دون vous pouvez exercer زعما انت لو دون ديالك انت شنو كتعطي للكليان. Salam, ça va. Salam, Mohamed. Voilà, ça c'est concernant, voilà, on a parlé de verre. La dernière fois, on a parlé d'aluminium, de carrelage, toute différence de carrelage. Alors le verre, il y a le verre importé et le verre local. Alors bien sûr, ça existe le verre local, il y a une usine à Tanger. Le verre local, comment faire la différence entre un verre local et un verre qui vient de l'étranger avec les normes européennes? C'est simple. Alors il suffit juste de se mettre il faut jamais voir le verre en face. Voilà, comme ça. Il faut jamais voir le verre. Il faut le voir comme ça. Si vous voyez le relief, il va refléter ce qui se passe de l'autre côté. C'est normal, c'est un verre, il va refléter. Si le reflet il est clean, ça veut dire que c'est un verre qui vient de l'étranger. Il est qu'un mouj le blida, comme on dit, le verre ديال البلاد. Mais tu en as pour ton argent aussi. فهمتي؟ راه الاخر غالي على الاخر. ولكن il n'y a pas une grande différence de prix. Je crois 20-30 درهم في المترو هي les différences de prix اللي كاين. Voilà. Alors ça c'est concernant. Alors j'attends toujours vos questions et il me reste avec vous 10 minutes. Si vous avez des questions à poser, voilà, je suis à votre disposition. Aujourd'hui on a parlé verre.
j'attends vos questions. On a répondu au problème de parquet tsiaq واش كاين un parquet ديال التسياق. Alors le parquet اللي كيتسيق راه ما كاينش. زعما il faut faire ou du Gerflex ou de lame en PVC ou carrément je lige effet parquet. Ça existe, il est bien. Coupe laser, ça existe. تا هو مزيان 90 درهم المترو à tout casser. Alors c'est à vous de voilà, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez comme effet. Alors et le verre et ça existe bien sûr le bambou, parquet effet bambou, parquet en bambou, ça existe et هذاك تقدروا تسيقوا زعما vous pouvez passer carrément vous pouvez زعما تكبوا عليه الماء. Le bambou il résiste à tout. Alors, j'attends toujours vos questions et je vais essayer de répondre. Est-ce que vous avez des problèmes en décoration ou un problème technique chez vous, que ce soit de la plomberie, d'humidité, je sais pas moi, de clim, d'évacuation, de fuite, des odeurs qui sortent par exemple de la canalisation. Alors, je vais essayer de répondre à vos questions en direct et vous d'apporter la solution appropriée ou problème de peinture ou mais moi, à chaque direct, à chaque fois que je vais faire un live, on va parler d'un matériau différent. Comme ça, نتوما تشوفوا نهضروا شويه على les prix ديال الزاج. Alors le prix ديال الزاج, alors le verre trempé, il coûte 600 dirhams le mètre carré et avec accessoires et pose 1200 dirhams. Le verre Stadip avec qui fait le film 4x4 il coûte 900 dirhams le mètre carré mais كيغلى الثمن ديالو كيتبدل على حسب لو فيلم اللي وسطو. الا كان ان فيلم دو كولور وما كانش ان بلو ان نوار ان تزاد شويه الثمن وكيتزاد عاوتاني الا كان ستاديب ترومبي. الوغ ستاديب ترومبي كيولي كتزيد 800 درهم على 600 درهم. الوغ سا سي كيولي عاد لابوز ديالو. Par exemple, le verre émaillé, il coûte 1200 dirhams à l'achat, à de la pose. Le verre normal, il coûte, par exemple, celui de 8 mm, il coûte 150 dirhams, neutre. Ma trempé, ma wallo, ma stadip, ma wallo adi. Ou 10 mm, je crois d'aller chez 30 dirhams. Je crois d'aller chez 30 dirhams, 180 dirhams. Il n'y a pas une grande différence entre le 8 mm et 10 mm. Moi, toujours, je opte pour le 10 mm. Alors, celui de 1 cm. Alors, je le choisis toujours dans mes projets. Il est solide, il est bien. Mais un verre, comme on dit, un verre qui ne se casse pas, ça n'existe pas. D'accord. الناس كيقول لك انا غنمشي نطرومبي لو فيغ باش يولي قاصح ما يتهرش. لا سيدي, هذاك لو فيغ كطرومبيه حيت ملي كتولي دجاجه كبيره باش ما طيحش في الطروفه كبار تمشي تقتل شي واحد. كندوزو على طرومب باش تولي روز كطيح بحال كطيح مشتته بحال ما كيتهرش الباربريز ديال الطوموبيل. حتى الباربريز الطوموبيل اللي طرومبي وهي ميم ان فيلم ستادي دسو باش اكثرين في الباربريز. ما في الجناب ما كاينش الفيلم. في الجناب من كيتهرس كيطيح روز, ولكن في القدام ديال الطوموبيل القدام ديال لا فواتور هي لو ستاديب هي لو فيلم اي ترومبي. الوغ كيبقى مشتت ولاصق في بلاصتو باش ما يطيحش على وجه الناس اكثرين. المهم ملي كتكون شي ضربه قاصحه راه كيطيح كوم. Voilà, ça c'est concernant le verre. Si vous avez d'autres questions où je peux y répondre, marhaba bikoum. Et à chaque fois quand je vais faire un direct quand je vais faire un direct on va parler d'un matériau différent. فهمتي, j'ai choisi un matériau différent ونهضروا عليه باش نتوما توليو كتفهموا vous allez trouver dans ma page في les vidéos ديالي ديريكت غادي تلقاوني هضرت على بزاف د الحوايج ومزيان تعرفوهم زعما في حياتكم اليوميه تقدروا تعرفوهم, تقدروا تلاقاو بهم نهار اللي تبغي تامناجي دارك, نهار اللي تكون على بال زعما ما غاديش. حتى كاينين الناس اللي ما واضحينش هنا شويه في السوق كيبغيو يربحوا بزاف وكيديروا لا كاليتي شويه ناقصه وانت ما كتفهم والو. الوغ j'attends toujours vos questions. Il me reste 6 minutes. Voilà, j'attends toujours vos questions. Si vous avez une question, marhaba bikoum. Alors merci pour les informations. Marhaba fidwa. Voilà, on diffuse ce direct sur la page et sur le groupe. زعما واخا ما يكونش بزاف ديال لي زوتيليزاتور انا كندير هذا لي ديريكت هذا باش من بعد يرجعوا ليه الناس. راه ابخي جو فوا كو 500 واحد 600 واحد شافوه
Alhamdoulilah, on apporte un plus aux gens. زعما واخا ما يكونوش الناس داخلين en direct, moi je garde le direct sur la page et sur le comment ça s'appelle sur le groupe ديال Accu Concept. Voilà. En plus, voilà, je voulais juste vous informer que Accu Concept, c'est une agence de décoration à Rabat sur l'Agdel. Voilà, on est actif dans tout le Maroc. Tu vois, et nos réalisations, ils sont sur la page. Et alhamdoulilah, nos clients, alhamdoulilah, ils sont heureux et مرتاحين, où on essaie de donner le maximum de nous-mêmes. Voilà. Et ça, c'est concernant, voilà, notre page. Alors, pour votre information, je vais vous informer que on va faire une émission en direct, moi et ma femme. Il s'appelle Décomode. On va parler de la décoration et tout ce qui est tendance sur la décoration. Et ma femme va parler de tout ce qui est les thermoconseillères. Il va parler de tout ce qui est mode et tout ce qui est concernant les problèmes de peau et tout ça. Alors cette émission va être lancée bientôt. La page, on l'a créé, la page, on l'appelle Aziz et Mariam, ou là tapez Décommode. Voilà, la page Aziz et Mariam ou la Décommode. Adkhulou la page, vous faites un like et on va faire une émission en direct. On est en train d'installer le matériel, d'installer le studio pour diffuser en direct et faire une émission en direct. On va vous apporter un peu plus d'informations. Ça ne va pas durer voilà, 30 minutes, mais c'est une émission qui va être dans les 15 minutes et voilà. Voilà. Il n'y a pas d'autres questions, je crois. Il n'y a pas d'autres questions. Alors, il nous reste 4 minutes sur ce direct-là et on espère qu'on vous a apporté quelque chose de nouveau sur tout ce qui est vert, tout ce qui est zège. Alors, il y a plusieurs. Alors moi je vous ai parlé هذاك الزيت اللي متداول فهمتي اللي متداول اللي تقدروا تخدموا به في حياتكم اليوميه. ما راه هي بليزيور تيب دو فيغ ولكن ما غاديش نهضروا على كل شيء. ما غيقدناش الوقت ولكن هضرنا على ليسونسيال على le verre essentiel. Pourquoi le tremper, pourquoi le stadi, pourquoi le verre normal. Alors هادشي كله هضرنا عليه باش نهار تبغي تمشي تكوموندي لو فيغ ولا تكون كتهضر مع شي مولا الومنيوم ولا شي مع المجاج ديك الساعه تعرف لا ديفيرونس اونتر هاد لو فيغ وهاد لو فيغ والثمنات ديالهم في السوق. وكيبقى كل واحد واش شطرتو وما تشطروش بزاف. النصيحه ديالي ديما هو ما تشطروش بزاف، حيت الا تشطرتو بزاف حيت الصناعي ديما ما كياكلش من لا مارج ديالو، ديما كياكل من عند الكليان. الوغ كينقص في لا كاليتي د السلعه ولكن ما كياكلش من لا مارج ديالو. الوغ بالنسبه ليك راك تشطرتي ولكن راك ما تشطرتي والو، فهمتي؟ حيت هو راه غينقص من لا كاليتي د السلعه وغيجيب لك بالثمن اللي بغيتي. ما تقولش راه درتي اون بون افير، راه سوا سيغ سيغتان كو درتي موفيز افير ومع الوقت غتبان لك بانك درتي موفيز افير. D'accord. Alors, voilà, il nous reste 2 minutes. Voilà, on a diffusé pendant 28 minutes. C'est 30 minutes de diffusion. Et marhaba bikoum, si vous avez un conseil dans les 2 minutes qui suivent, il suffit juste de nous poser votre question et marhaba bikoum. Voilà. Si, alors, تنشوفوا واش زقلت شي question. Là. Là, on a répondu à toutes les questions. En tout cas, il y avait juste une seule question concernant le parquet. On a posé. Voilà, on a parlé du verre. Alors, du coup, voilà, dans moins de 1 minute et demie, on va se quitter et je vous donne rendez-vous pour un autre direct. Et vous pouvez me proposer des matériaux اللي نقدر نهضر عليهم في لو لايف الجاي. Voilà, comme ça je prépare à vrai dire je prépare rien. Je suis spontané comme ça, je connais les matériaux qui existent sur le marché. Alors la prochaine fois, je crois que je vais vous parler des matériaux composites. Voilà, qui sont pas nobles. Par exemple, quand on parle de matériaux nobles, c'est le bois, le marbre. Alors, les matériaux composites, on met les matériaux qui sont composés. فهمتي؟ وتعرفوا لي ماتيريو جداد اللي كاينين في السوق اللي كيشبهوا الماربر ولا اللي كيشبهوا الميتال. نقدروا نهضروا عليهم في وي جو تروف كو سي ان بون سوجي نقدروا نهضروا عليه. فوالا سو سوجي لا نقدروا نهضروا عليه. جو في بريباري جوست لي زيشانتيون باش نوريكم كل حاجه سميتها وكل حاجه علاش
وكل حاجة فين كتركب. D'accord. Alors voilà, on se quitte sur ce. Je vous souhaite je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt pour un prochain direct. Au revoir. Et on va garder la vidéo sur la page et sur le groupe, comme ça vous allez revenir, comme ça vous aurez زعما غادي تسمعوا داكشي اللي هضرنا عليه ومرحبا بكم. Voilà. Bye bye. Au revoir.